इटिकिली मिटिकिली फुटी गला काईच तुमर आमर नाली पाईच नाली पे पे बजाई बिना गोटिए उपरे गोटिए जीना इटिकिली मिटिकिली फुटी गला काईच तुमर आमर नाली पाईच नाली पे पे बजाई बिना गोटिए उपरे गोटिए जीना। अरे पिला माने एठी कौन करूच? जेजे जेजे आमे इटिकिली मिटिकिली खेलुछु। अरे तमे सबु सकाळु कौन खाइच? जेजे आमे ब्रेड आउ बटर खाइछु। जेजे तमे कौन खाइच? कुहना जेजे कौन खाइच? एही तो माँ जहा देइथिला एया खाइची आउ। कुहना जेजे कौन खाइच? एही कालीर बासी रुटी दिखंड। सोनू माँ जेजे को एमिति काहेकि खाइयाकु दउची? आमको तो केते भलो खाइयाकु दउची। हाँ मु भी सेही कथा भाबुची। आउ जानिछु ना आमको सबु स्टील थाली रे खाइबा को दिया होचे। जेजें को थाली देखिछु गोटे सिल्वर थाली मते भी आश्चर्य लगे। मु भी थरे सुनिथिली जेजेंगर कोन औषध दरकार थिला से बापा को कहउथिले आनिबाकू। तापरे माँ आसी बापा को कहिले जे बापा टिके जेजेंग उपरे विरक्त हेले। ए सब कथा मते भल लागुनी। सुन भाई आमे गोटे प्लान करिबा ए कथा काहा को जणीबानी मु तो काने रे कहूची। अरे पिला माने कौन करुच? जेते बेले देखिले तो खेल पाठ पढ़ार ना गंध नहीं। माँ आज आम पाई कौन खाइयाकु करछ? हाँ माँ किछि गोटे भल रांधिबो। हाँ मु बापा को कहिची पनीर आनिबा पई। पनीर बटर मसला करिबा ना चिल्ली पनीर करिबा? तमर कोन इच्छा? चिल्ली पनीर। हो ठीक अछि तमे जाओ पाठ पढ़िबो मु रोसे सारले तम दी जन को खाइबा को डाकिबी। अरे कृष्णा सोनू अरे कुआडे गल कि रे? कौन हैला जेजे? जेजे हमको डाकिलो? अरे 2 दिन हेलानी देहटा भल लागुनी। तम माँ को टिके कुह भल कौन टिके खाइबा को कले भात 2टा खाई परंती। पाटीटा जम्मा भल नाही। हाँ जेजे आज हमर चिल्ली पनीर होची। तम पाटी को निश्चय भल लागिवो। आमे पा कहिचु चिल्ली पनीर करिया पाई। कौन कहिलु? चिन्नी पनीर? अरे चिन्नी पनीर कौन? जेजे चिन्नी पनीर नुह चिल्ली पनीर माने पियाज पड़िकिना जो पनीर हुए। जेजे तमे चिल्ली पनीर कौन जानी न? भगवान आज खाइबाटा बढ़िया टेस्टी हबो। हौ जहा मते दब। तम जेजेमा गला दिनठू भल कि गंडे खाई भी पारुनी। हौ भगवान कर जहा इच्छा। भाई आमे जहा प्लान करिचे आजी करिबा तो? हाँ निश्चय करिबा। समस्त पे एटा गोटे शिक्षा हबो। अरे 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 ए पिला माने मते कोन पेली देलो? ए मु पढ़ी छिबी जे। माँ माँ दौड़ी आस देखिबो आस कौन हैला। माँ शीघ्र आस जेजे ना तांको थालीटा को चेपा कर देले। अरे ए पिला गुडाक अरे तमे मते पेली देलो मो हाथरू थालटा खसी पइला। मु कौन करि थांती जे? कौन हैला? अरे कृष्णा सोनू कौन हैला? माँ जेजे ना तांको थालीटा को पकेकी चेपा कर देले। देखुन ए थालीटा केमती चेपा हे जाईची। आमे एबे कौन करिवु जे?
ହଁ ସତ କଥା। ଆମେ ବି କଣ କରିବୁ? ଆରେ ତମେ କଣ କରିବ? ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଥାଳିଟା ରଖିଲେ ଆମ ବାପା ମା ଯେବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବେ କଣ ହବ ଯେ? ହଁ ମା, ତମ ପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯିବେ ସେଇ ଥାଳିରେ ଆମେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ସେଇ ଥାଳିରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ହଁ ମା, ସେଇଟା ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଥାଳି। ଆମେ ତ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିରେ ଖାଉଛେ। ଜେଜେ ଆମର ସେଇ ଥାଳିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କ ଥାଳି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯେ? ହଉ ହଉ, ତମେ ଯାଅ, ତମର ବଢା ହେଲାଣି, ଖାଇବ ଯାଅ। ଏଇ ଶୁଣୁଛ? କଣ ହେଲା? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ଆଣ। ଆଉ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ବେଡସିଟ୍ ବି ଆଣିବ। ତାଙ୍କ ବେଡସିଟ୍ଟା ଚିରି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ମେଡିସିନ ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର ସବୁ ଆଣ। ସେ ତ ବୁଢା ଲୋକ ନା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆଣିଦିଅ। ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଲେଣି? ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏତେ କଥା ବରାଦ କଲଣି? ତମେ ଜାଣିନ କି ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲଭର ଥାଳିଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ଚେପା ହେଇଗଲା। ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଉ ସୋନୁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସିଲଭର ଥାଳିଟାରେ ଆମକୁ ବୁଢାବୁଢୀ ହେଲା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଖାଲି ତ ଥାଳି କଥା ନୁହଁ, ସବୁ କଥା ବି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଗୋଟେ କାମ କର, ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ବି ଆଜି ବୁଝୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ସେଇ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ଥିବ ତେବେ ଆଜିଠୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା? ଓହୋ, କଥା ଯାଇ ସେଠି। ଯା ହଉ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କେବେଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର। ସେ ବୁଢା ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ ମାନେ କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ତମରି ଭୟରେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବି ତମେ ଯୁକ୍ତି କରିବ। କଣ ଦରକାର? ସେ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଠିକ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ ନାହିଁ। ମା, କଣ କରିବା କହିଲ? ବାପାଙ୍କୁ କୁହ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଥାଳି ଆଣିବେ। ନା ରେ ମା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ସେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ଆଣିବେ, ନୂଆ ବେଡସିଟ୍ ଆଣିବେ, ଯାହା ମେଡିସିନ ଦରକାର ଆଣିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଣି ଆଣିବେ। ତମେମାନେ ମତେ ଆଜି ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ସତରେ ତମ ଭଳି ପୁଅ ଝିଅ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ଜାଣିଛ ମା, ଏସବୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ? ଆମେ ଯୋଉ ବାଲ ବିକାଶ ଯାଉ ନା, ସେଠି ଗୁରୁମା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଘରେ ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ମା, ଆମର ବାଲ ବିକାଶ ଗୁରୁମା କେତେ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତମ ଥରେ ବାଲ ବିକାଶ ଆସୁନ, ସବୁ ଶୁଣିବ। ହଁ ମା, ଏଇ ରବିବାର ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲ ବିକାଶ ଯିବ। ହଁ ହଁ, ସେ କେତେ ଥର ଡାକିଲେଣି। ଏଇ ରବିବାର ମୁଁ ଏକା ଯିବିନି, ବାପାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ଠିକ ଅଛି ମା, ବହୁତ ମଜା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ